Hongera mpendo mtazamaji na msikilizaji mahali pote ulipo, kwa muda wote ambao unajitolea kwa ajili ya kujifunza maandiko matakatifu siku baada ya siku kupitia lesoni ya shule ya Sabato, ambao ndio moyo wa kanisa. Na hili linafanya upate kukomaa kiroho na kuingia katika uhusiano, katika uwepo wa Mungu. Sio tu katika uhusiano na Mungu, lakini pia katika uhusiano na wale wanaotuzunguka. Na yale ndiyo malengo ya lesoni ya shule ya Sabato. Kujifunza Biblia ituingize katika uwepo wa Mungu, kuwa na uhusiano wa karibu na yeye, na tuwe na ushirika na wanaotuzunguka, pia tukiwahubiri wengine kwa kuandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili. Tuko kwenye robo ya kwanza kwenye mwaka 2025 inazungumzia kuhusu upendo na haki ya Mungu. Kwa hivyo kuanzia Januari mpaka Machi, mahali tulipo tunajifunza kuhusu tabia kama sifa hizi za ajabu za Mungu ya upendo na ya haki. Upendo wake umeonekana kwa kuwa yeye anapenda, hata anatupenda wakati bado tuko kwenye dhambi. Na ile lazima inifunze na kufunza kuwapenda hata wanaokuchukia. Sio kwanza kwamba mtu ajisalimishe ili kwamba umpende katika hali anayokuwa ndani yake. Na tuwatendee watu haki, tusiwe na ubaguzi, huyu ni wa kabila fulani ama huyu ni mjane, huyu ni yatima, wote tuwatendee haki. Ni kile ndicho neno la Mungu linatufunza kufanya. Na tumefikia leo kwenye juma ya 11 ambayo inazungumzia kuhusu ningefanya nini zaidi. Ningefanya nini zaidi ni swali ambalo Mungu anajiuliza. Tuko katika pambano kati ya uzuri na ubaya. Na shetani anadai kwamba Mungu ndiye chanzo ya mateso yanayotufikia. Lakini Mungu anaonyesha kupitia upendo wake na tabia yake kwamba yeye anachotutakia ni mazuri, na amefanya chochote kile ambacho anaweza kukifanya ahakikisha kwamba tumeishi maisha mazuri ya amani isiyokuwa na mateso yote. Kwa hivyo nashangaa sisi tunapokuwa jinsi hakukusudia tuwe. Na nauliza swali, ningefanya nini zaidi? Basi kabla tujaingia kwenye fungu la ukariri, nitakusii tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa muda huu ambao umetolea. Tunataka kujifunza mara tena neno lako. Tunakualika ili kwamba ufungue akili zetu kupitia Roho wako Mtakatifu. Tuige tabia yako na tuitangazie watu wengine na kuandaa kwa ujio wako katika jina la Yesu Kristo, amina. Fungu la kukariri katika somo hili linapatikana kwenye kile kitabu ambacho ni Injili ya Yesu Kristo, jinsi ilivyoandikwa na Mtakatifu Yohana sura ya 18:37. Neno la Mungu linasema, basi Pilato akamwambia, wewe u mfalme basi? Na Yesu akajibu, wewe wasema kwa kuwa mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili ya haya, na kwa ajili ya haya mimi nalikuja ulimwenguni, ili nishuhudie kweli. Kila aliye wa hiyo kweli hunisikia sauti yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno mengine tunaweza kuelewa ya kwamba swala linalozungumziwa hapa ni watu wa kweli ama wa nuru na watu wa giza ambao ni wa uongo. Ikiwa neno la Mungu kila mara unapolisikia na unaamua kulishika, wewe ni wa kweli kwa sababu umesikia sauti ya Yesu Kristo. Lakini kwa sehemu nyingine, ikiwa unasikia neno la Mungu, baada ya kulisikia unalipuuzia, ama baada ya kulisikia hulitendeshi, wewe si wa Mungu na sijui ni wa nani, unajua tayari. Lakini anachokitaka ni kwamba Yesu anataka uwe mwanawe, ukisikia sauti yake, na sio tu kuisikia, pia kuikubali. Katika somo hii ya 11 ambayo ningefanya nini zaidi, nitakusii ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuata pengine masomo ya juma mzima, nitakusii kuingia kwenye playlist yetu. Baada ya kuingia kwenye playlist yetu, utapata somo la Sabato mchana, Jumapili, Jumatatu, Jumanne mpaka Alhamisi, siku baada ya siku, na kupata comment hapo. Lakini leo nakuja tu kutoa kifupi ya somo ambayo imenibariki katika somo hili la ningefanya nini zaidi. Tunaweza kuelewa ya kwamba katika somo hili ambalo la 11, somo hili linanialika mimi na wewe kutambua ya kwamba Mungu ni mwenye haki na kwamba anataka na anaonyesha upendo. Sio tu tutambue ya kwamba na haki na upendo, lakini pia linatualika kutangazia ulimwengu wote, kutangazia wanaotuzunguka kwamba Mungu tunayemwabudu, aliyetumba, ni mwingi wa upendo na haki. Sijui unatumikisha muda wako namna gani kumtangazia jirani ya kwamba Mungu ni wa upendo. Na hapo nimejifunza kitu ya kwamba haitoshi tu kusema Mungu ni wa upendo na wa haki, ni lazima hizo tabia zionekane katika maisha yangu. Watu waone picha ya Mungu ndani yangu. Watu hawamuoni Mungu
wananiona mimi. Kwa hivyo ni lazima hizo tabia ya upendo na haki zionekane ndani mwangu, ili kwamba watu waamini ya kwamba Mungu ninayemwabudu anajaa na upendo na haki. Kuna masomo matatu makubwa ambayo tunaweza kuyajifunza katika somo hili. La kwanza, somo la juma hili liweka mkazo kwenye kitu cha kwanza ambacho ni kwamba nous devons reconnaître la justice de Dieu et nous sommes invités à reconnaître que Dieu est juste. Ni lazima tutambue haki ya Mungu. Tunaalikwa kujua na kutangaza haki hiyo ya Mungu. Kwa mfano, katika mfano ile ambayo wanazungumzia ile parabole ya shamba. Mwenyezi shamba alikuwa amefanya chochote ambacho anaweza kufanya ili kwamba ahakikisha kwamba mimea imestawi. Alishangaa ya kwamba shamba halikutoa kile ambacho alikusudia. Na Yesu anapotoa mfano huo ni kuonyesha public ama wote viumbe vingine vyote ambavyo vikufanya dhambi vinapoangalia vinaona kumbe katika pambano hili shetani ndiye muongo. Yesu ameonyesha upendo na haki na anatenda kwa haki, kwa hivyo anastahili kuabudiwa. Somo la pili, nous devons reconnaître les intentions et marques de Dieu. Dans Matthieu 21, 33 à 41, l'auditoire reconnaît que le propriétaire avait fait tout ce qu'il pouvait avant d'apporter le jugement. De plus, dans Isaïe 5, Dieu lui-même souligne qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour ce peuple. Dans la question, qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle, est un appel à la reconnaissance des intentions et des actions d'amour de Dieu en faveur de son peuple. Dans Isaïe 5, 4 et 4, ni lazima tutambue ya kwamba Mungu ana haja ya upendo na anapenda watu. Hicho ni lazima tukielewe hivyo. Kwa hivi alipouliza basi ningalifanya tena nini zaidi, ilikuwa ni kuonyesha kwamba alifanya chochote na amefanya chochote ambacho naweza kufanya tupate uzima wa milele na tuishi maisha mazuri. Na kwa mfano ametoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo kama kafara. Hakuna kingine ambacho anaweza kukifanya ambacho kinaweza kufanya tupate kuishi maisha mazuri ama kupata uzima wa milele isipokuwa kumpokea huyo Yesu ambaye amekufa kwa ajili yetu. Anashangaa ninapoishi katika dhambi na unapoishi katika dhambi, wakati ametoa suluhisho, ametoa solution ambayo ni kifo cha Yesu, kafara ya Yesu Kristo. Sijui unaitikiaje kifo cha Yesu Kristo hapo msalabani, ama unakielewaje katika maisha yako? Kwa hivi basi, mara ninapokaa najiuliza watakaoenda motoni watakuwa hawana sababu kabisa, kwa sababu Mungu atakuwa amefanya chochote. Mungu ametufanyizia chochote ili tuishi maisha mazuri na hatimaye tupate uzima wa milele. Ni kwetu sisi kukubali, kuitikia upendo wake ama kuupuuzia, lakini ninakualika kuukubali na kuupokea. Somo la tatu, nous devons proclamer la justice et les intentions d'amour de Dieu. Ni lazima tutangaze haki na upendo wa Mungu. La Bible ne nous invite pas seulement à reconnaître la justice de Dieu et ses intentions d'amour envers son peuple. Nous sommes également censés proclamer ce que nous reconnaissons à Dieu. Okay. Sio tu tuelewe ya kwamba Mungu ni upendo na haki, lakini pia tunaalikwa kutangaza. Wakati kwenye mitandao ya kijamii watu wamekuwa wa influenceurs kwa ajili ya vitu vingine, soyez des influenceurs pour Christ, tukitangaza tabia nzuri ya Yesu, upendo na haki yake. Tuwatangazie watu. Kwa mfano kwenye Ufunuo 15:3 hapa kuna viumbe vilikuwa sema, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu tout-puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Na katika Apocalypse 19:2 inasema, ces jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs à les redemanda de sa main. Ni mambo kama na yale, tumtukuze Mungu, tumsifu, tusifu tabia zake. Sijui kwenye uimbaji, wewe pengine ni muimbaji, sijui kuna wale ambao hata katika uimbaji badala ya kumsifu Mungu hiyo ndio kumsifu Mungu kweli. Tamka maneno yanayomsifu Mungu. Hubiri ya kwamba Mungu ni mwema, wa upendo na haki, na ionekane watendee wengine haki na upendo. Yale ndiyo masomo kwa kifupi ambayo nimejifunza katika somo hili.
Yesu amefanya chochote ambacho anaweza kufanya ili nipate maisha mazuri, na ili kwamba niishi maisha ya furaha na raha, niishi maisha mazuri na hatimaye nipate uzima wa milele. Hapo kuna maswali ambayo ili kwamba wewe pia uchangie kwa somo na kuuliza, inapatikana kwenye sehemu ya kujifunza zaidi. Kuna maswali fulani ambayo nitayauliza, na ikiwa umesoma lesoni kwa juma, weka hapo jibu. Basi kwa wale wote ambao kila mara unafuata na tunatoa maswali lakini hawajibii, sijui hakika mnaelewa ama sijui shida ni nini, lakini leo tutoe maswali haya ya kujadili. Je, umetatanishwa katika kujaribu kuelewa majaliwa ya Mungu? Na inatufariji kwa namna gani kujua kwamba mambo hayo yote yatawekwa wazi hatimaye? 2. Tafakari kile Kristo alichoacha ili kuwa mwanadamu na kufa kwa ajili ya ulimwengu huu. Tafakari zaidi juu ya kile hili linachotuambia kuhusu upendo wa Mungu, na kama Mungu anaweza kutegemewa, angeweza kufanya nini zaidi? Nikuulize kaswali ka mwisho ambako nakutolea hapo kama bonus. Tafakari zaidi ya hiyo Isaya 35:4 juu ya ukweli kwamba Kristo alibeba masikitiko na huzuni zangu na zako. Na ni nini kilifanyika kwa shirika pale msalabani kinachotusaidia kuelewa mpango wa wokovu na kilichomgharimu Mungu kutuokoa? Unapofikiria kwa majibu na kuyaweka hapa, Mungu akubariki na usambazie haya kwa watu wengine, pamoja tuambie watu kwa ujio wa Yesu Kristo. Tuombe. Asante Yesu Kristo, hakika tumeelewa na kuamini kwamba umefanya chochote kile, hakuna kile kingine ambacho unastahili kufanya ili kwamba tuokolewe. Umemaliza. Ni kwangu na kwa huyu mpendwa mtazamaji na msikilizaji kupokea kafara ambayo umeitoa, damu yako, ili kwamba tupate ondoleo la dhambi na hatimaye tukikuamini tupate uzima wa milele. Bariki mpendwa mtazamaji na msikilizaji ambaye kila siku anabarikiwa na masomo haya na kujifunza neno lako na kubariki wengine, katika jina la Yesu Kristo. Ndugu, usikose kusubscribe, kulike na kushare.